Hello everyone, so today's video we're going to continue our chapter 5 vectors, and our lesson objective today is 5.3a, find the vector product. So what is a vector product? If theta is the angle between vector A and B, then vector A cross B is equals to magnitude vector A times magnitude vector B times sine theta times unit vector U, where u cap is a unit vector in the direction of vector A cross vector B, or u cap is equals to vector A cross vector B over magnitude vector A cross vector B. Okay, so kalau kita nak cari vektor produk, dia adalah operasi di antara vektor A cross dengan vektor B. Okay, di mana kalau kita ada angle di antara vektor A dan juga vektor B, which is for example this is my vector A and this is my vector B. So kita ada angle di antara mereka, so this is theta. So bila kita nak dapatkan vektor A cross dengan vektor B, so kita akan guna formula ni lah. Dia bersamaan juga dengan magnitude vektor A times magnitude vektor B times sin theta, and then we have times unit vektor U. Okay, so unit vektor U ni dia adalah satu vektor yang direction dia adalah direction A cross B. Okay, so means that hasil operasi ini, hasil dua vektor ini, dia akan memberi kita magnitude dan juga direction. So untuk vektor produk, hasil jawapan kita mesti dapat magnitude dan juga direction. Kalau skala produk, operasi antara mereka dua, kita akan dapat value sahaja ataupun magnitude sahaja. Kita tak akan ada direction. Tetapi untuk vektor produk, kita mesti ada direction I, J, K. So, to determine the direction of A cross B, use the right hand where the fingers turns from vector A to vector B and the thumb points in the direction of vector A cross vector B. The vector product of vector A, which is equals to A1I plus A2J plus A3K, and vector B equals to B1I plus B2J plus B3K is defined in terms of the expansion of the symbolic determinant. So let's say lah kita ada dua vektor ini A dengan B, tapi kan kita tak ada angle, kita tak tahu angle dia berapa. So apa yang kita buat, calculation dia kita boleh guna expansion of the symbolic determinant. So macam mana kita nak gunakan expansion of the symbolic determinant? So let's say I want to find vector A cross vector B, di mana saya akan buat determinant punya simbol ni. Okay, so kita akan ada I, J, K. Okay, so kita susun lah determinant ni I, J, K. Dekat sini kita akan letak first adalah coefficient untuk vector A. So kita ada A1, A2, A3. Okay, so A1 ni untuk part I, A2 ni untuk part J, A3 ni untuk part K. Okay, kemudian kita letak pula untuk vector B. So B1, B2, B3. Kita susun lah, ini I, ni J, ni K. So mana huruf I, J, K ni susun ikut ni I, J, K. Okay, kemudian bila kita dah buat macam ni, so kita nak cari determinant 3 by 3 actually. Okay, so bila kita dah susun macam ni, kita dah consider sebagai determinant of matrices. So we refer balik matrices if you don't know how to find the determinant of the matrices. Okay, jadi untuk yang ini, saya nak I. So bila saya nak cari apa magnitude untuk unit vector I, jadi saya kena tengok dia adalah, bila saya tutup I kan, dia adalah determinant 2 by 2 di mana J cross K. Okay, so sini sebenarnya J cross K. So, kalau kita tengok dekat sini, J cross K memang akan dapat sama dengan unit vector I. That's why kalau kita nak dapatkan I, kita tutup I. Sebab bila kita tutup I, dia akan jadi unit vector J cross dengan unit vector K. Okay, so bila kita buat macam tu, kita dapat nak cari nilai dia. So, direction kita dah tahu dah J cross K, which is unit vector I. Okay, so now kita nak cari dia punya value, magnitude. So nak cari magnitude dia, saya akan guna determinant 2 by 2, which is A2, A3, B2, B3. So bila saya nak dapatkan determinant this 2 by 2, saya akan buat A2 times B3 minus B2 times A3. Okay, so that's why dia jadi macam ni formula dia, A2, B3 minus A3, B2. Dan direction dia adalah unit vector I. Okay, kemudian saya nak dapatkan J. So nak dapatkan J, sebenarnya kita tutup J. Okay, bila kita tutup J, kita buat sebenarnya kat sini adalah I cross K. So kalau tengok balik dekat sini, I cross K adalah negatif J. Okay, so sebab itulah kat sini jadi negatif J. Okay, alright. So bila kita buat I cross K, dan kita nampak dia adalah determinant 2 by 2, iaitu A1, A3, B1, B3. So nak dapatkan dia, so dia jadi A1 times B3 minus A3 times B1. That's why dia jadi macam ni.
Okay, so untuk nak dapatkan K, saya akan tutup K. So, saya tutup K. So, saya akan left dengan I cross J. So, kita tengok dekat sini, I cross J adalah unit vector K. Okay, so that's why dekat sini jadi K. Okay, so bila kita crosskan I dengan J, so kita akan dapat determinant 2 by 2 iaitu A1, A2, B1, B2. So kita cari dia punya determinant, so dia akan jadi A1, B2 minus A2, B1. So that's why dia dapat sini jawapan dia macam tu. Okay?